पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पार्क स्ट्रीट के एलन पार्क में कोलकाता के क्रिसमस कार्निवल का उद्घाटन करते हुए कहा कि सभी को एकजुट रहना होगा और एकजुट होकर लड़ाई करनी होगी। इसके साथ ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोगों से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन से सतर्क रहना होगा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इस अवसर पर राज्य के संस्कृति राज्य मंत्री और गायक इंद्रनील सेन के साथ सीएम ममता बनर्जी ने क्रिसमस का गाना भी गाया। बता दें कि बंगाल दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए भी हर साल यहां हज़ारों लोग आते हैं। कोलकाता में ब्रिटिश शासन से ही धूमधाम से क्रिसमस मनाने का ट्रेंड शुरू हो गया था, जो आज भी जारी है। कोलकाता में लोग क्रिसमस के मौके पर नाचते गाते और मस्ती करते हैं। क्रिसमस के मौके पर पार्क स्ट्रीट का नज़ारा देखते हुए बनता है। इसके अलावा कोलकाता के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में लोगों की भीड़ मिलती है। यहाँ हर साल क्रिसमस फेस्ट का आयोजन किया जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि ईसाई समुदाय के लोग शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं और मानवता की सेवा करते हैं। देश में पॉलिटिकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग है। यदि आपका इसका विकल्प चाहते हैं तो मेंटल पीस ही एकमात्र विकल्प है। पीस ही मेंटल पॉल्यूशन का समाधान है। 2021 की तरह 2022 भी अच्छे से बीते। हमें यूनाइटेड रहना होगा। हम सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को प्यार करते हैं। उत्सव सभी का है, लेकिन धर्म अपना अपना है। कुछ लोग ईश्वर, कुछ लोग अल्लाह और कुछ लोग माँ काली की पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें याद रखना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम एकजुट हैं और एकजुट होकर ही लड़ाई करेंगे। Reverend Right Hand Bishop North Church, North India, CS Mr. Dibedi, Home Secretary Gopalika, Tourism Minister Indranil Sen, Rajya Sabhay Trinamool Congress MP Derek O'Brien, নন্দিনী ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি মিস্টার করণ পল, পার্ক হোটেলে যিনি সবসময় থাকেন এই প্রোগ্রামে, আমাদের বিনোদ কলকাতা কর্পোরেশনের সুব্রত বক্সি এবং কালভার্ট and all important personalities, all diplomats, all distinguished guests, and my friends, sisters and brothers, all, even my sisters from different place. Every year we used to do this. We used to celebrate this Christmas festival from these parts. And this time also I told Indranil and Nandini Sen to expand the area. Every police commissionerate, you have to decorate for the Christmas festival. And there are so many areas wherever we have the church. Krishnanagar, there are so many church, beautiful church. Bandel, Chandannagar to Alipurduar to Jhargram. So many. So we convey our great regards to all of our fathers, our nuns, our sisters, all of our teachers, because the Christians community, I must express our solidarity and gratitude, how they run the institution from university to colleges to school. They are especially they are giving the learning to the poor people, poor students, and they always extend their service with smile. Service to the people, service to the nation, service to the world.
service to the villagers, service to the commoners, and really I appreciate their service with smile always. We know everybody is to work, but if we work with always with the gravity, then the message cannot go to the people that we are the smiling people. Yes, there will be a gravity, and at the same time service with smile. Nowadays there are so many tensions, and political pollution is too much in the country, entire country. Global, the warming is also there for calamities, natural calamities. So if we want to restore the mental peace, then smiling face is the alternative, and green and clean and the environment is the alternative. Peace is the alternative. If there is a mental peace, there will be no pollution, mental pollution. And peace is the mental solution. It can give you all the solution. আমি আপনাদের সকলকে ক্রিসমাস উপলক্ষে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাই। হ্যাপি নিউ ইয়ার আগে থেকে প্রে করে রাখি। 2021-এর মতো 2022ও যেন খুব ভালো যায়, সব মানুষ যেন ভালো থাকেন। অনেক মানুষ কোভিডে আমরা হারিয়েছি, কিন্তু কোভিড ওয়ারিয়ারদের আমরা সম্মান জানাই। ডাক্তার হোক, নার্স হোক, পুলিশ হোক, অফিসার্স হোক, এনজিওস হোক, ভলেন্টিয়ার্স হোক, সকলে যারা কাজ করেছেন কোভিডের জন্য এবং অনেককেই ভালো করেছেন। কাউকে কাউকে হয়তো আমরা ভালো করে উঠতে পারিনি, তার জন্য আমাদের দুঃখ আছে, তাদের জন্য আমরা শোক জ্ঞাপনও করছি। এখনও অমিক্রন থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে, যদিও এটা একটু স্প্রেড বেশি করে। বাইরের থেকে অলরেডি কয়েকটা কেস ভারতবর্ষে এসছে। তাদেরও অনুরোধ করব, নিজেদের আইসোলেট রাখুন, ফ্যামিলির সাথেও বেশি মেলামেশা মনে মনে করবেন, কিন্তু টাচটা যেটা একটু অ্যাভয়েড করবেন ফ্যামিলিকে রক্ষা করার জন্য। কারণ যখন একটা প্লেনে করে 300-400 জন প্যাসেঞ্জার আসে, একজনের হলে সেটা কিন্তু সবাইকে টাচ করে। 8 ঘন্টা, 10 ঘন্টা, 12 ঘন্টা একটা প্লেনে বসে থাকলে তাকে তো ওয়াশরুম ইউজ করতেই হয়, এবং করতে গেলে সেখানে সবাইকেই করতে হয়, কেউ না কেউ কোনো না কোনোভাবে ফেসে যায়। আবার এই 300 লোক যখন বাড়ি যায় তখন আবার 3000 লোককে টাচ করে, আরও সেটা বাড়তে বাড়তে কয়েক হাজারে পরিণত হয়ে যায়। সেই জন্যই নিজেকে কেয়ার করতে হবে। আমি জানি মাস্ক আমাদের পরতে হবে, এটা আমাদের এখন একটা সঙ্গী হয়ে গেছে। হ্যান্ড স্যানিটাইজার আমাদের কোভিড বিধি প্রোটোকল মেনটেন করেই করতে হবে। আমি বিশেষ করে আমি নিজেও 24 তারিখে রাতের যে প্রেয়ারে আর্চ বিশপের ওখানে থাকবো, প্রতি বছরই আমি থাকি, এবং অন বিহাফ অফ কলকাতা অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট উই কনভে আওয়ার গ্রিটিংস অ্যান্ড বেস্ট উইশেস and happy Christmas festival to all over the country, throughout the world, from Vatican to Goa to Kolkata, everywhere. Just today I was talking to Archbishop that I have seen St. Xavier's, the whatever you said, the memory and touching the wall, and this is the first time I have seen it, and I was so astonished to see that St. Xavier's. I said that yes, in Calcutta we have the St. Xavier's University, we have the St. Xavier's College, and I am proud to say that here also I am here. So I visited Goa, that church. I am so proud that I got the opportunity to visit. Derek, Abhishek and all, and Mr. Felirio, our MP, they all arranged for me. I am so grateful. Thank you so much. Let us today
let us praise that, yes, we have to be united. We love all the religions. We love all the caste, community, creed. উৎসব যার যার আপনার, উৎসব সবার, ধর্ম যার যার আপনার. Anybody can pray their prayers. Somebody can pray Ishwar, somebody can pray Allah, somebody can pray God, Durga, somebody can pray Ma Kali. No problem. হিন্দু, বৌদ্ধ শিখো, জৈন, পারসিকো, মুসলমান ও খ্রিস্টানি, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট ও মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ. But one thing we must remember, that our country will be strong if unity is strong. And if unity is not strong, then divide is fall always. We have to remember that we are very much united. We will fight the battle unitedly. We will live unitedly. Let us speak with unity. Let us think with unity. Let us write with unity. Let us behave with unity. And I am quoting Veda. It is not that only my Christian brothers and sisters are saying. Orda Ishwar Allah tere naam sabko sumati de Bhagavan. I am quoting Ved, that let us speak with unity, think with unity. All, every religious they said for unity. So what for division? We don't want any division or any aspersion. We want only, let us, I pray to God, give us more strength so that many candles to be blown for all of my brothers and sisters, and let us pray to God. May God bless all of you. We are all blessed because we are here. And enjoy your Christmas festival. Also Happy New Year. Thank you so much. Thanks a lot. Good evening and good Christmas festival. We started from here. We are proud of it. I think Kolkata is the first place. We start from here. Enjoy yourself and also pray to God. Thank you so much. Thank you.